पीएम किसान सम्मान निधि योजना रे चाषी मानक जो टंकाटी ट्रांसफर करा जाय थाए सेटा डीबीटी बा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर माध्यम रे प्रदान करा जाय थाए। जेहेतु डीबीटी मोड रे टंकाटी ट्रांसफर करा जाउची सेथि पई आपनक से आधार कार्ड रे बैंक अकाउंट लिंक हेबा सहित एनपीसीआई मैपिंग होइतिबा आवश्यक। यह करने द्वारा आपणकर से टंकाटी सीधा आपणकर बैंक अकाउंट को आसीबो। तो सेथि पई आज आपण माने वीडियो माध्यम रे देखिया पई पाइबे कि केमिति आपणकर ए पीएम किसान योजना रे आधार कार्ड सहित बैंक अकाउंट लिंक अछि कि नाही किंबा डीबीटी लिंक बा एनपीसीआई मैपिंग करा जायछि कि नाही ताहा आपण केमिति ऑनलाइन रे चेक करि परिबे। आउ जदि आपणकर से बैंक अकाउंट सहित डीबीटी लिंक बा एनपीसीआई मैपिंग होई नाही ताहले केमिति आपण ताहा करि परिबे आज आपण माने वीडियो माध्यम रे देखिया पई पाइबे। तेणु बिना टाइम वेस्ट करी चलंतो स्टार्ट करिबा आज रे वीडियो। सेथिपाई प्रथमे आपण pmkisan.gov.in वेबसाइट रे आसी स्टेटस चेक करंतु। तो वेबसाइट रो लिंक टी आपण को डिस्क्रिप्शन दे देछि आपण सेठु भी चाहिले डायरेक्ट ई वेबसाइट को आसी परिबे। एठा को आसिला परे एठी आपण माने फार्मर कॉर्नर सेक्शन रे जेमिति के देखिया पई पाउथबे जो दिया जायछि नो योर स्टेटस आपण तारी ऊपर क्लिक करंतु। ता परे एठारे आपणकर एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर जगह रे आपणको पीएम किसान योजना रे जो रजिस्ट्रेशन नंबर टी रहिछि सेटा आपण देई दियंतु। जदि आपणकर रजिस्ट्रेशन नंबर टी आपण जानि नाहंती ताले एठारे आपण नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर क्लिक करी ओटीपी जरिए आपणकर रजिस्ट्रेशन नंबर टी आपण पाई परिबे। रजिस्ट्रेशन नंबर टी केमिति बाहर करा जाय से टॉपिक रे वीडियो म चैनल रे पूर्वरु अपलोड हे सारिछि आपण चाहिले आई बटन ऊपर क्लिक करी देखि पारंती। ते रजिस्ट्रेशन नंबर टी देई सला परे एठी जो कैप्चा कोड टी शो करूछि सेटा आपण एठारे टाइप करंतु। ता परे गेट ओटीपी ऊपर क्लिक कर दियंतु। जेमिति आपण गेट ओटीपी ऊपर क्लिक करिवे आपणकर पीएम किसान योजना रे थिबा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को गुटे ओटीपी जीवो। तेबे को नंबर को ओटीपी जाईछि से मोबाइल नंबर लास्ट चारोटी नंबर आपण एठारे शो करूथिबो। तेई नंबर को आसीथिबा ओटीपी टी आपण एठारे देई दियंतु। ओटीपी देई सला परे आपण एठारे गेट डाटा ऊपर क्लिक करंतु। जेमिति आपण गेट डाटा ऊपर क्लिक करिवे आपणकर एप्लिकेशन स्टेटस टी एठारे शो करिवो। तो ऊपर एठारे आपणकर पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिया जाईछि। तापर एठी आपण एलिजिबिलिटी स्टेटस रे क्लिक करंतु। एलिजिबिलिटी स्टेटस रे एठारे आपण देखंतु यांकर लैंड सीडिंग ईकेवाईसी स्टेटस ते दुईटी रे ये शो करूची किंतु जो आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस रहिछि सेटा यांकर नो रहिछि। अर्थात ए चाषींकर बैंक अकाउंट सहित डीबीटी लिंक बा एनपीसीआई मैपिंग करे जाय नाही जहा फଳରେ कि से पीएम किसान योजना रो कोनोसी किस्ती टंका पाउ नाहंती। जदि आपणकर भी एमिति आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस रे नो शो करूथाए ताहले केमिति आपण एटा को यस करिवे आसंतु देखिबा। सेथि पई आपणकर मोबाइल फोन किबा कंप्यूटर हो जे कोनोसी गोटे ब्राउजर रे जाई सर्च करंतु डीबीटी भारत लिखि सर्च कला परे आपणकर सामने जो प्रथम लिंक टी शो करूचे आपण तारी ऊपर क्लिक करंतु। जेमिति आपण सेथिरे क्लिक करिवे आपण आसी जिवे dbtbharat.gov.in रो ऑफिशियल वेबसाइट को। ए वेबसाइट रो लिंक टी आपण को डिस्क्रिप्शन दे देछि आपण सेठु भी चाहिले डायरेक्ट ए वेबसाइट को आसी परिबे। एठा को आसिला परे एठी आपण माने 3 लाइन ऊपर क्लिक करंतु। ता परे एठी आपण को डॉक्यूमेंट्स रो ऑप्शन टी शो करूथिबो आपण तारी ऊपर क्लिक कर दियंतु। जेमिति आपण सेथिरे क्लिक करिवे आपण को एठारे बहुत गुडे ऑप्शन शो करिवो। से सब ऑप्शन भितर एठी देखंतु जो दिया जाईछि आधार UIDAI आपण तारी ऊपर क्लिक करंतु। तापरे आपणक सामने रे एमती गोटे पेज शो करिवो। एही पेज रे एठारे आपण देखंतु जो दिया जाईछि सिटीजन कॉर्नर आपण तारी ऊपर क्लिक कर दियंतु। तापरे एठी देखंतु जो दिया जाईछि बैकग्राउंड ऑन आधार सीडिंग ऑन एनपीसीआई मैपर आपण तारी ऊपर क्लिक करंतु। तापरे आपणक सामने रे गोटे पीडीएफ डाउनलोड हेजिवो। तो ए पीडीएफ रे ऊपर आपणको आधार सीडिंग रो प्रोसेस दिया जाईछि आपण चाहिले सब पढी पारंती। तो आपण ए पीडीएफ रो पूरा तळको आसंतु पूरा लास्ट पेज रे बा 3 नंबर पेज रे आपण देखिया पई पाउथबे आपण को एठी गोटे फॉर्म शो करूची जोटा कि होची एप्लीकेशन फॉर लिंक और सीडिंग आधार नंबर एंड रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट्स इनटू बैंक अकाउंट एनपीसीआई मैपिंग। ते फॉर्म टी को फिलअप करी आपण को से बैंक रे डिपॉजिट करिया पई पड़िबो जो बैंक रे कि आपण पीएम किसान टंका पाया पई चाहुचंती। ते फॉर्म रे प्रथमे आपणकर ब्रांच नेम लिखिबे तापरे बैंक नेम टी लिखिबे डेट लिखिबे एठारे आपण के अकाउंट नंबर लिखिबे आपण को नाम लिखिबे पुणी थरे एठारे अकाउंट नंबर टी लिखिबे देन एठारे सिग्नेचर करिवे जे सिग्नेचर करि पारु नाहंती से थंब इंप्रेशन बा फिंगरप्रिंट देबे। तापरे तळको आसंतु एठारे भी आपणकर सेमिति सिग्नेचर करिवे आपणकर नाम टी लिखिबे मोबाइल नंबर टी देबे ईमेल आईडी जदि अछि ताले ईमेल आईडी देई पारंती। तापरे एठारे भी आपण गोटे सिग्नेचर करिया पई पड़िबो। तापरे एठी देखंतु दिया जायछि इंक्लूडिंग कॉपी ऑफ आधार अर्थात आपणकर से आधार कार्ड रो फोटोकॉपी बा जेरॉक्स कॉपी को एथिरे अटैच करिया पई पड़िबो। तो ये फॉर्म रो प्रिंट आउट बाहर करी एटा को आपण फिलअप करि सला परे
ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡର ଜେରକ୍ସକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ବା ଏନପିସିଆଇ ମ୍ୟାପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ବା ଏନପିସିଆଇ ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇଯିବ। ତ ତାହା ହେଲା କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କିପରି ଚେକ୍ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ସିଡିଂ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଲିଙ୍କ ଅଛି ଆପଣ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ହେଉ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ରାଉଜରରେ ଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ମାଇ ଆଧାର ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍କଟି ଶୋ କରୁଛି ଆପଣ ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆପଣ ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣ ଆସିଯିବେ myAadhar.uidi.gov.in ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ। এই ওয়েবসাইটর লিঙ্কটি ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠୁ ବି ଚାହିଁଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ এই ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିପାରିବେ। ଏଠାକୁ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପେଜ୍ରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପଚର କୋଡ଼ଟି ଶୋ କରୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଏଠି ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ୟାପଚରରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର, ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର ଏବଂ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିବ ସେମିତି ହିଁ ଟାଇପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ ଓଟିପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟିଏ ଓଟିପି ଯିବ, ତ ସେଇ ଓଟିପିଟିକୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଓଟିପି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଯିବେ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଲା ପରେ ଏଠାରେ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣ ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଶୋ କରୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆକ୍ଟିଭ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର ଟିକ୍ ମାର୍କଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଥିବ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ ଶୋ କରୁଥିବ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଡେଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏହା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ ବା ସିଡିଂ ଅଛି। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କାଟି ଆସିବ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇ ଆଧାର ପୋର୍ଟାଲରେ ଶୋ କରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡଟି ଲିଙ୍କ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଆଉ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଡିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ନୋ ଶୋ କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ 15ରୁ 20 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଡିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ୟେସ୍ ଶୋ କରିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ବା ଏନପିସିଆଇ ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇସାରିଛି। ଯଦି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆପଣ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ୟେସ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇବେ। ତ ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ଏଫ୍ଟିୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ରିସେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିବାର ଥିବ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟେସ୍ ଶୋ କରିବ, ନହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋ ଶୋ କରୁଥିବ। ତ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡଟି ଲିଙ୍କ ବା ସିଡିଂ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏହା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାକି ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।